Bad news ta karong adlaw mga bade, kay naay tulo ka buk nako nga manok pa itlog diri nga na nagsakit. Tanawa ra guning naong aning usa nakong manok mga bade nga naghubag yun tungod sa sipon. Tulo ni sila ka buk nga na nagsakit mga bade, puro gipang sipon. Arang-arang hinuuning duwa diri ra mga bade, kay dili ra kayo grabe ang ilang sipon, kay wala ra man pud nang hubag ang ilang nawong. Kanira kung usa mo yung nagrabihan, pero okay ra man pud hinuon sila mga bade, bisan gipang taptan sila og sakit, bisan gipang sipon, kusog ra gyapon sila kayo mga on. Pero dili gyapon ta makumpiyansa ani mga bade, kinahanglang atuwag yun silang tambalan kay para dili magtakod. Unya kaning naa sa battery cage mga bade, miskag biskay kay ni sila, dili gyapon ta makumpiyansa ani, atuwag gyapon ning bacteria flushing kay para makasigurado ta nga dili ni sila katakdan atong tulo ka buk manok nato nga nagsakit. Kay gausa ra ba ni sila og drinker. Unya mao day ni ang atuang gamiton sa pagbacteria flushing nila mga bade. Kaning atuang giandam na diredaan sa balde. Unya atuan na lang ning gibutang didto sa ilahang drinker kay para makainom sila tanan. So karon kay atuan ang tambalan og antibiotic ning tulo ka buk manok nato na nagsakit nga gipang sipon, naghubag ning mga nawong. Tanawa ra guninyo mga bade, baling hubaga sa nawong. Anyways mga bade, sa inaning negosyo, dili na nato gikatingala nga naagyo yung mga manok nga magsakit. Miskag unsa pa ka expert mo alaga og mga manok mga bade, miskag unsa pa ka maayo mo galam sa imong mga manok, dili gud nimo mapunggan, dili gud nimo makontrol nga naagyo yung magsakit. Kay dili man gud pud pwede mga bade og atong ignoning mga manok nga ayaw pagsakit kay kalas og tambal, magsakit man gani ning gaalaga kani pa kang manok nga gamay kay kinabuhi. So mao nang ang ato ang mahimo na lang gud ani mga bade, kay permit ang alerto kung naay magsakit nga manok ato ada yung tambalan kay para dili makatakod sa uban. Kunya diri na lang pud ako to mga bade, hinaot nga naamoy nakatunan bisan gamay sa ako ang video. Kita-kita na pud niya ta sunod video. Tarada bade.